ഭാഗവതം ക്യാൻറ്റോ 3 ചാപ്റ്റർ 5. ഭാഗവതം സ്കന്ധം 3 അധ്യായം 5. ശ്രീശുക ഉവാച ദ്വാരിദ്വിനദ്യാ ഋഷഭഃ കുരൂണാം മൈത്രേയമാസീനമഗാധബോധം ക്ഷത്തോപസൃത്യാച്യുതഭാവശുദ്ധഃ പപ്രച്ഛ സൗശീല്യഗുണാഭിതൃപ്തഃ. വിദുര ഉവാച സുഖായ കർമാണി കരോതി ലോകോ നദൈ സുഖം വാന്യതുപരമം വാ വിന്ദേത ഭൂയസ്തത ഏവ ദുഃഖം യദത്ര യുക്തം ഭഗവാൻവദേന്നഃ. ജനസ്യ കൃഷ്ണാദ്വിമുഖസ്യ ദൈവാധർമ്മശീലസ്യ സുദുഃഖിതസ്യ അനുഗ്രഹായേഹ ചരന്തി നൂനം ഭൂതാനി ഭവ്യാനി ജനാർദ്ദനസ്യ. തത്സാധുവര്യാദിശവർത്മശം നഃ സംഭ്രാധിതോ ഭഗവാൻ യേന പുംസാം ഹൃദി സ്ഥിതോ യച്ഛതി ഭക്തിഭൂതേ ജ്ഞാനം സ തത്വാധിഗമം പുരാണം. കരോതി കർമാണി കൃതാവതാരോ യാന്യാത്മതന്ത്രോ ഭഗവാംസ്ത്യധീശഃ. യഥാ സസർജാഗ്ര ഇദം നിരീഹ സംസ്ഥാപ്യ വൃത്തിം ജഗതോ വിധത്തെ. യഥാ പുനഃസ്വേക ഇദം നിവേശ്യ ഛേദേ ഗുഹായാം സ നിവൃത്തവൃത്തിഃ. യോഗേശ്വരാധീശ്വര ഏക ഏതദനുപ്രവിഷ്ടോ ബഹുധാ യഥാസീത്. ക്രീഡൻ വിദത്തേ ദ്വിജഗോസുരാണാം ക്ഷേമായ കർമാണ്യവതാരഭേദൈഃ. മനോ ന തൃപ്യത്യഭിശൃണ്വതാം നഃ സുശ്ലോകമൗലേശ്ചരിതാമൃതാനി. യൈസ്തത്വഭേദൈരധിലോകനാദോ ലോകാനലോകാൻ സഹ ലോകപാലാൻ അജിക്ലപദ്യത്ര ഹി സർവസത്വനികായ ഭേദോധികൃതഃ പ്രതീതഃ. യേന പ്രജാനാമുദ ആത്മകർമ്മരൂപാഭിധാനാഞ്ജഭിധാം വ്യധത്ത. നാരായണോ വിശ്വസൃടാത്മയോ നിരേദച്ഛനോ വർണ്ണയ വിപ്രവർയ. പരാവരേഷാം ഭഗവൻ വൃതാനി ശ്രുതാനി മേ വ്യാസമുഖാദഭീഷ്മം. ആദൃപ്നുമക്ഷുല്ലസുഖാവഹാനാം തേഷാമൃതേ കൃഷ്ണകഥാമൃതൗകാത്. കർത്തൃപ്നുയാത്തീർത്ഥപദോഭിധാനാത് സത്രേഷു വസൂരിഭിരീഡ്യമാനാത്. യക്കർണനാഡീം പുരുഷസ്യ യാദോ ഭവപ്രദാം ഗേഹരതിം ചിനത്തി. മുനിർവിവക്ഷുർഭഗവദ്ഗുണാനാം സഖാപിതേ ഭാരതമാഹ കൃഷ്ണഃ. യസ്മിൻ നൃണാം ഗ്രാമ്യസുഖാനുവാദൈർമതിർഗൃഹീതാനുഹരേ കഥായാം. സാ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വിവർദ്ധമാനാ വിരക്തിമന്യത്ര കരോതി പുംസഃ. ഹരേത്പദാനുസ്മൃതി നിർവൃതസ്യ സമസ്തദുഃഖാത്യയമാശു ദത്തേ. താൻ ശോച്യ ശോച്യാനവിദോനുശോചേ ഹരേ കഥായാം വിമുഖാനഖേന. ക്ഷിണോതി ദേവോ നിമിഷസ്തു യേഷാമായുർവൃഥാവാദഗതി സ്മൃതീനാം. തദസ്യ കൗഷാരവശർമ്മദാദുർഹരേ കഥാമേവ കഥാസുസാരം. ഉദ്ധൃത്യ പുഷ്പേഭ്യ ഇവാർത്ഥബന്ധോ ശിവായ നഃ കീർത്തയതീർത്ഥകീർത്തേഃ. സവിശ്വജന്മസ്ഥിതി സംയമാർത്ഥേ കൃതാവതാരഃ പ്രഗൃഹീതശക്തിഃ. ചകാര കർമാണ്യതിപൂരുഷാണി യാനീശ്വരഃ കീർത്തയതാനി മഹ്യം. ശ്രീശുക ഉവാച
स एवं भगवान् पृष्टक्षत्राकौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं विदन्वदा लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः। नैदच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुक्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन्। अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्ता वर्णयाम्यनुपूर्वशः। भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मानामत्युपलक्षणः। स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्दमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। सा वा येदस्य संद्रष्टुशक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभागययेदं निर्ममे विभुः। कालवृत्त्यादु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्तवीर्यवान्। तदो भवन्महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जं स्तमोऽनुदः। सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्यसि सृक्षया। महत्तत्त्वाद्विगुर्वाणादहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं धृता। अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यदक्कं लिङ्गमात्मनः। कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेऽनिलम्। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्बोरसमयं कालमायांशयोगतः। ज्योतिषाम्बोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामादात् कालमायांशयोगतः। भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद्यथा संख्यं गुणान् विदुः। ये ते देवा कला विष्णो कालमायांशलिङ्गिनः
नानात्वा स्वक्रियानीशाः प्रोजुप्राञ्जलयो विभुं देवा ऊचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोवशमादपत्रं यन्मूलकेदायतयोञ्च सोरुसंसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति दादर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तावत्रयेणोपहता न शर्मा आत्मं लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रिच्छायां सविद्यामद आश्रयेम मार्गन्धियत्ते मुखपद्मनीडैश्चन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्याकमर्षोदसरिद्वराया पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः यच्छ